Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Lunes, pitsa 26 sa buwan sa Pebrero 2024. Sa ngan gihapon sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacala, kunyang alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Uban ni kong sa alas 9 karong buntagas itong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dito maglangay ato dang ipadangat atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, proposed Cebu City Ordinance include SRP in tax code. Sa Super Balita sa Sunstar, ex-con gitipi. Sa The Freeman, most Cebu leaders did not show up. Mike Dondon in prayer rally. Sa Banat News, sa The Freeman, sudgawa sa prisuhan gipatay, illegal nga drugas gisubay sa kapulisan. Sa Philippine Daily Inquirer, House eyes bigger wage hike of up to 350 pesos a day. Sa Philippine Star, BBM says learn from history. Sa Manila Bulletin, Marcos to address Australian Parliament. Ug sa Tempo, fatal crash, 3 dead, 6 hurt in 3-vehicle collision in Ilocos Sur. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik, mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko.
nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ug karon sa atong mga paghisgot-hisgot, atong unahon, katong nahitabong engkwentro nga atong gi-break sabno ni adtong Biyernes, tali sa mga gitumbok nga mga armado, nga mga rebelde ug sa atong mga sakop sa kapulisan ug militar. Tungod sa maong insidente nga nahitabong engkwentro tali sa gitumbok nga Communist Rebel Group ug sa atong mga sakop sa government forces dito sa Bilar, Bohol, ang Police Regional Office kun PRO7 mi pahugot pa sa ilahang security measures sa tibuok lalawigan ug pipila ka bahin sa Negros Oriental. Kini gitumong aron malikayan o baka kapugngan ang posibleng pagpanimaos. Kanumduman ni adtong Pebrero 23, government forces, itong mga sakop sa kapulisan o mga militar na kakitag inkwentro dito sa Bilar, Bohol, batok sa gitumbok nga BPC o Bohol Party Committee, human gipahigayon sa mga otoridad ang Joint Enhanced Military Police Operation batok sa Communist Rebel Group. Ang mga otoridad ni adto aron mo patuman unta og search warrant batok sa gitumbok nga leader sa New People's Army sa maong dapit nga giila nga si Domingo Jaspe Compok alias Silong kinsa napatay usab matud pa sa maong operasyon. Lakip sa nakalas mao ang upat ka mga laing sakop sa BPC o atong gihisgutan kaganina nga Bohol Party Committee. Apan sa kapulisan, sa habig sa kapulisan, nakalas usab si Police Corporal Gilbert Amper. Laing police officer si Police Corporal Gerard Rollion na samdan usab sa maong insidente. Ang mga kapulisan, mga sakop sa Bohol Police Provincial Office kun BPPO. Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang tigpamaba sa PRO7 niingon nga tungod sa way hunong nga mga anti-terrorism campaigns sa kapulisan ug mga uban pang security forces, Negros and Bohol's Communist Terrorist Group kun CTG are almost in complete eradication. So kung atong basihan ang pamahayag ni Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ihagi pasabot nga tungod sa ilang subsub nga kampanya batok sa terorismo, ang mga sakop sa Negros o sa Bohol nga community terrorist groups hapit na hingpit nga mawagtang. Matud ni Pilare, sa assessment sa Police Regional Office 7 o sa communist terrorist groups or sa Negros o sa Bohol, they are near complete eradication. Matud ni Pilare nga ang Bilar nga mauusab ang hometown, lumad si Kompok nga taga diha gyud sa maong dapit, ang gitumbok nga BPC leader kinsa gitumbok usab nga most wanted person ug dunay mga warrant of arrest apan matud pa idlas kaayo sa mga otoridad. Ang iyang presensya gi-monitor usab didto sa Bohol ug sa Negros. Midugang si Pilare nga naningkamot sila sa paglocate sa grupo, taud-taud na nila kining paningkamutan aron unta masikop kini. Ang PRO7 mi pahugot usab sa ilang community relations
sa Bilar to discourage the people from joining and supporting government insurgencies. Some of them are being deceived, matud ni Pelare. Ang uban ani nila gilipat, giilad. Makita nato unsa ka maayong mangilad ang mga communist terrorist group. Midugang si Pelare nga ilaha pang i-verify ang initial kaniadtong pagkahitabo sa insidente, ilahang ginadawat usab ang report ug ilahang gi-verify nga duna gyoy nakalas nga usa ka Sugbuanon nga abogada atol sa maong engkwentro. Samtang ang PRO7 usab, they're mourning the death of Police Corporal Amper. They've assured the necessary support para sa pamilya. Subay usab sa kamanduan ni Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin. Matod ni Pelare, we are mourning here in PRO7, nagbangutan ang PRO7 because of the untimely death of our hero policeman. He was there to conduct law enforcement functions, pero kaning atong mga kontra sa communist terrorist group, gipusil siya, which resulted in the firefight. Now, katong gitumbok nga abogada nga nakalas sa maong insidente, doon na natoy pa nga, no, na-confirm nga ni-graduate gyud to sa usa ka dako nga universidad sa law, nakapasar to apan base sa reports nga atong nabasahan over the weekend atong nasayran nga murag wa na ni siya ni take oath kay misaka na daingan to sa ni appeal na sa maong pundok. Apan ang cost-oriented group nga Karapatan Central Visayas miauhag og independente nga pakisusi sa kamatayon sa gitumbok nga 5 ka mga gituhuang sakop sa New People's Army. Gitawag o gitumbok ang mga rebelde dito sa Bilar, Bohol, yatong Bernes. Lakip sa nakalas, kato atong giingon kaganina, mao si Hana Sesista, kinsa nakapasar sa 2023 bar examinations, ug mao usab matud pa ang kanhi field investigator ug paralegal sa Karapatan Central Visayas. Sa usa ka pamahayag ng gipagawas sa Karapatan ngadto sa ilang Facebook page kagahapong adlaw, ilahang gitumbok sa ilang quote, "We call for an independent investigation of this gruesome incident given the propensity of state security units to summarily execute suspects under the guise of its worn-out nanlaban narrative." So kung imuhaning basahon, di sila modawat sa pamahayag sa kapulisan nga matud pa dunay engkwentro. Ilang gitumbok nga summary execution to, nya gasgas na kuno kaayo matud pa kining gitawag og nanlaban o nisukol. Murag ilhang gi-question, murag ilang gipasabot nga gasgas na kay na inyohang mga kuanoy, mga istorya din nga giserban og warrant apan nisukol. Mao to nga namatay. So matud sa Karapatan Central Visayas nga we can never put faith in the narratives proliferated by state forces whose legacy has consistently revolved around deceit and fabrication. So, hindi ko sila makatuo sa mga gipakatap nga mga istorya sa armadong kusog, sa atong kapulisan, sa atong mga militar. Kansang legasiya matud pa nagtuyok lamang sa mga pagpangilad o paghimo-himo o pagtumo-tumo. Ang Karapatan Central Visayas niingon usab nga nakadawat sila reports, nasad sila reports. Gikan matud pa sa mga residente sa maong dapit, nga matud pa katukunong tanang biktima gipanakop kanutong buhi sa mga sakop sa 47th Infantry Battalion o sa Bohol Police Provincial Office. Gawas ni Sesista ang uban nga nalakip sa namatay, mao sila si Domingo Jaspe Compok, giila sa kapulisan nga mao ang top leader sa NPA dito sa Bohol, si Parlito Segovia, si Marlon Omosura, ug ang usa ka tawo nga nailhan lang nga si Sangan nga Juaning apelyido, daghan ra bagwaning. Ang Communist Party of the Philippines, CPP, miliwat sa nagpamahayag ni adtong Sabado sa ilahang online portal Philippine Revolution Web Central, ug miingon nga ang 5 ka mga individual matud pa gi-torture o gi-massacre sa mga government troopers. Ang CPP miila sa ika-5 individual nga mao si Alberto Sancho ug Parlito Segovia as Parlito Historia. Matud sa CPP, usa ka
usa ka hulagway ni kumpok nga nasikop nga buhi has circulated on social media. Apan ang BPPO Information Officer nga si Lieutenant Colonel Norman Nuez mihimakak sa maong mga pasangil. Matud pa nga ang usa sa duha ka mga sakop sa kapulisan nga naigo ug namatay ug ang usa nga naangol ug matud pa nga ang mga government forces ni sukol human sila gipabuthan og armas. Padung sila mo serve og warrant ngadto kang kumpok sa dihang nahitabo ang engkwentro. Si kumpok gitumbok nga dunay bounty nga 2.6 million pesos ang reward sa alang kang kumpok for criminal cases nga naglakip sa robbery, homicide, attempted homicide, multiple murder, attempted murder, and rebellion. Samtang the remains of si Sista Umusura, Compok, and Segovia giklaim na kini sila mga kaparentihan ni adtong Sabado. Ang amahan ni si Sista mo ni claim sa iyahang patayng lawas ug dalon kini ngadto sa ilahang panimalay dito sa lalawigan sa Samar. Matud ni Nuez, si Sista ni adto sa Bilar tungod kay duna kini relasyon kang Umusura ug matud pa ang grupo ni Compok nagpahigayon kinig mass recruitment ngadto sa mga sibilyan aron mo uban sa ilahang kausa. So ato ning kuanon sa tan-aw ninyo kinsa man yung tuhuan ani ang karapatan ang Communist Party of the Philippines or ang atong kapulisan. Pili lang mo kay puros man ni managlahi ilhang istorya. Ingon ang kapulisan nga nag-serve migwarat gipubuthan mi. Mao to nahitabo ang engkwentro ingon sa dapikas dele gidakop na buhi pato nya gipatay giingon lang nga nanlaban. Mao na din na ato nang tan-awon ron pero ngano naabot sad ngadto si attorney sayang sa din taon tungod ra gitos gugma. May siguro palawman sad ni ang mga background aning pagsusi sad sa background sa mga personalities involved no, and at the same time tan-awon sad ni unsa gyud mga purpose sa mga kalihukan unya mag-unsa man sa didto do na bay mga kaso didto nga gitabangan usab kay syempre mulaban sad gyud ang karapatan kay kuan sad baya ilahabi ng kanhi paralegal. So susihon ta na kay iyahay lang man pud nig mga kuan mga grupo lain-lain unya ni issue og statement ang Communist Party of the Philippines. So unsa man dili to ninyo sakop wala toy appeal ninyo pero nganong dunam sad mo yung mga pangan nganong kumpleton mo identity na korehaan pa gani naalang gyud mo yung mga files aning mga tao nga naa dinhi mao na ato nang tan-awon ron kung sa'y mahitabo. But ako, di lang ko mahibong kung dire sa tibuok Central Visayas, mas pahugtan pa sa mga sakop sa armadong kusog ug sa atong kapulisan ang atong seguridad. Labi pa sa nahitabo nga engkwentro dito sa Bohol. Balik ta human sa pipila ka pahinumdom, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpila ka, Dria! Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ang kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Maluwit ang kani Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na
waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Karon atong hisgutan katong nahitabo kagahapon nga prayer rally unya si Cebu City Mayor Michael Rama ug si Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros matud pa maoy ni pakita sa prayer rally kagabi. Ang prayer rally para kuno ni sa transparency, accountability, peace and security. Unya ang mayor nanawagan sa tanan nga magampo matud pa alang sa panaghiusa. Samtang daghang mga local officials sa Sugbo nga mostly matud pa mga supporter sa kanhi presidente nga si Rodrigo Digong Duterte wa ni tambong. Libuan matud pa ka mga Sugboanon ang nagpanon ngadto sa South Road property sa kasadya sa SRP grounds bisan pa magdunay mga pag-uwan-uwan nga nahitabo kagahapon mga alas 5 ngadto sa alas 6 sa kagabhion. Mga managlahi kuno nga mga gigikanan sa kinabuhi ang nanambong gikan sa OFW, solo parents, persons with disability, mga rider, mga fisherfolk, farmers, urban poor, ug uban pa ang niapil matud pa sa maong kalihukan. Doon na sa kunoy uban nga nitambong gikan gyud sa Cagayan de Oro, Samar, Leyte ug sa ubang mga dapit. Gitumbok matud pa ang prayer rally alang sa pagpahigayon og awareness and to fight the ongoing signature campaign gitawag og People's Initiative, which is intended to change the Constitution via the House of Representatives. Ang maong lakang gitumbok nga gihimo aron agi sab og pagpanawagan og pagsaway sa lakang sa pipila ka mga opisyal nga nang ningkamot kuno aron magpabilin sila sa gahom. So atong tan-awon ron, atong paminawon ron kay niadto man atong reporter nga si Gian Navarro ni astong linya na ba atong susihon kunya na bastong linya si Gian Navarro alang sa iyahang report. Gian, may buntag Mamalu, hello Cebu, may buntag Pinoy. Usa ka kalmadong presidente Rodrigo Duterte ang nipakita ngadto sa mga Sugboanon atol sa prayer rally nga gipaygayon kagabi sa kasadya sa SRP grounds sa Dakbayan sa Sugbo. Sa iya nga speech ni hangyo si kanhi presidente Rodrigo Duterte ngadto sa administrasyon ni presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dili hilabtan ang kasamtangang konstitusyon aron matud pa patason pa ang ilang termino. So kuhi kini sa una niyang pamulong dito sa Davao City din, kalmado niya kini nga nabutya kagabi. Doon nga pasakan ni presidente nga suportahan na lang niya ang charter change sa mosunod na lang nga mga panahon ug dili sa kasamtangang liderato ilabi na nga nagkaduol na ang eleksyon. Sublimi pay mangno ang amahang Duterte nga posibleng mapareho si Marcos Jr. sa gidangatan sa iyang amahan kaniadto kung tinud-on man ang pag-amendar sa konstitusyon. O gagisaksyan usab kini sa libuan ka mga tao hindi nanambong sila sa prayer rally din pipila sa mga nasigpatan nato nga mga opisyal sa Sugbo sila rang Cebu City Mayor Michael Rama nga from the beginning until the end of the program naapagyud siya og nausab si Konsehal Dondon Hontiveros. Mamalu, Gian, sa nahitabo si Presidente Rodrigo Duterte ni adto dito siya nag-organize ani nigi-imbita ra siya sa nganong nianha man siya sa prayer rally. Ang maong pagpaygayon sa prayer rally sa kampo ni Duterte agi pasiugdahan kini sa mga grupo, sa mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, both local and national. Sila na mismo ang nag-organize sa mong kalihukan unya nahulog ra usab nga guest of honor si kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron ipalanog ang ilahang panawagan nga dili sila anang charter change, specifically nga ipaagi sa People's Initiative o subligid nilang nga gihimug-atan nga matud pa dili kaning dili mabaligya sa dili mapalit
sa kwarta ang baruganan sa mga Pilipino. Mo na ilahang tema, subay na sa ilahang gipanginaut nga transparency, accountability, peace and security, dili lang sa Sugbo kundi sa uban managlahing pang mga bahin sa Pilipinas. Kini na mamaluno ang ikaduhang hugna sa so-called prayer rally nga gipasiugdan mismo sa kampo ni Presidente Duterte. Dinuna kining nasugdan diha sa Davao City, Mamalo. Gian, kumusta man sad ang speech sa kanhi presidente kay sayod man tanong nga kung si kanhi Presidente Rodrigo Duterte maoy mag-speech, di gid na mawagtangag balikas. Ang pangutana kagahapon, kagabi, prayer rally man to, saman puros ba ampo dito or doon na sa balikas taliwa sa mga gipahigayon nga prayer rally? Sa more or less usa ka oras niya nga speech, Mamalu, kagabi nga nahuman ang iyang nasugdan niya kanang iyang mga pamulong, mga hapit na mag alas 11 niya, nahuman naman alas 12. Kalmado ra kayo siya, wala ra gyud siya nagpangisog. Sa nagikaingon sa akong na report, usa ka kalmadong kanhi Presidente Duterte ang niatubang ngadto sa mga Sugboanon. Contrary sa una niya nga gibuhat dito sa Davao City din, iyang gisaway, iyang gisaway si kanhi Presidente Ferdinand Bongbong si kasamtangang presidente nga si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And it is sa ato pagsubay sa iyang speech, Mamaluno, ni butyag usab si Duterte nga bisan pa man og hugtanon niya nga kanang no gid sila anang People's Initiative, ni butyag gid usab siya nga suportado hinon siya sa Chacha pero not during his term ni Presidente Marcos, ilabi na nga nagkadol ng eleksyon. Kung iduso man gani ang charter change, especially sa economic provisions, ato na lang gyud na sa mosunod nga panahon. Kana gumikan sa kabalaka ni kanhi Presidente Duterte nga mahimong gihingusgan sa kasamtangang administrasyon ng charter change, underlying nga matud pa patasan pa ang termino sa mga naglingkod karon sa katungdanan. Bali ang ilang pagduda anong doso man gid nila ang Chacha mao ang pagpalungtad pa sa ilahang termino, Mamalu. Pero kibaw na tanong nga mao na ang gipagkatap gyud nga mao niya ato ang giampuan dinhi because ang mga Pilipino are not for sale. Pero unsa man, for the first time ba in history sa iyang speech wa gyud siya na malikas bisag kausa? Di gyud kalikayan na, Mamalu, nga dunay mga kanang namalikas si kanhi Presidente Duterte pero pinakalma lang gayod ang iyahang digid kalikayan nga nakabalik siya pero not that kanang isog kung isgutan ang iyahang tono, wala gayud kanang kalmado gid siya nga namalikas pero namalikas not all throughout the speech nga namalikas gid siya, at some other time lang gid siya, Mamalu. So namalikas gyud gabi during the prayer rally. Digid kalikayan. Lagi. So kapila man kadaghan na malikas, gamay-gamay rang pamalikas. Ay ang imuhang giingon nga kalma ra, pero bisag kalma ta pwede biyata mo kalma nga namalikas ra day gihapon, di ba? Pwede ram ta mayon. Unsa man ganahan ka, mahayang ka diha ron, ana ba? Pero delikado na. So siya kalma ra ang speech diri Cebu gabi atol sa prayer rally pero namalikas gid ay. Namalikas gid siya, Mamalu, ug sa ato nga pagpaminaw the entire hour sa iyahang mga speech. Especially nga naggasanga-sanga namang gidagihang nga mga topic, mga katulo ang iyang pagbalikas. In just lang bali. In a just manner lang gayud ang iyang pagbalikas, although kalmado raman, wala niya gidirekta nga gibalikasan ngadto sa kinsaman nga mga ingtungdan nga tao, Mamalu. Sige, mao ra gyud to ako anong tana ko kung mamalikas ba gihapon siya kung prayer rally. So namalikas gid ay pero mas kalma lang. Karon, question sa Gian. Kanang kinsa may nag-ampo dito atol sa prayer rally? Okay. Sa una si Mayor sa una nga speech kagabi una nga ni hatag og speech kagabi si Cebu City Mayor Michael Rama ni hangyo ngadto sa mga Sugboanon, specifically daw sa loyal Duterte supporters ga kun mahimo iampo ang mga lideres karon, specifically
ang liderato ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Vice Presidente Sara Duterte. Kung inyo nga mahinumduman no, on that same venue sa SRP di agad nagpahigayon og political rally ang unity team, ang tandem nilang Presidente Bongbong Marcos og ni Vice Presidente Sara Duterte. Diha gayo di butyag ang resounding support, and then although nakita gayo di Mayor Mike Rama nga ingana gid nga despite sa mga unsabay mga nahitabo karon, especially sa mga liderato yang giampo nga untala nga magkahiusag gihapon ang tanang katawhan Pilipino, especially sa liderato sa kasamtangang presidente ug vice presidente. Pero ug tanon gihapon niya nga gibarugan ni Mayor Rama Mamaluno nga digid siya anang People's Initiative, kay matud pa usa na siya ka secret initiative man paghulagway ni Mayor Rama Mamalu. Okay, giyan sige. So mayngon tag ilahang gi panawagan, ilahasang gi appeal sad nis mga pagpanalipod no sa mga no sa team gayon term party ni Vice President Sara Duterte, pero dili ba sa likwaot paminawon nga mura sila nasakitan karon ingon ani nga parang nibati sila parang Inday Sara, pero di ba mo sad ni gibuhat sa iyang papa nga bisita kagabi ikan hi presidente sa iyang vice presidente nga si Leni Robredo, di ba mas labaw pa ganito? Maugid na siya Mamalo o gagani ilang gitiming kagapong adlaw which happened kasumara na gid mismo sa EDSA Revolution. Gituyo gid nila nga ayan petsa din nila gipahigayon ang ilahang so-called prayer rally para mapadangat ang kahingawa sa katawhan ilabi na sa mga nahitabo dinhi sa nasod og subay na sa ilahang panghinaot not only sa mga guest of honors na dito ilabi na ang mga nanambong sa prayer rally nga unta lang nga ang katawhan sa nasod magkahiusa dili na mo samot ang kung unsa man nga mga panaglalis ilabi na ning kasamtangang administrasyon labi na nga ning mga issue nga nito Mamalu. Unya ang prayer rally matud nimo giyan was for transparency, accountability, peace and security, but kanang muramag ang nag-organize ani mga supporters matod nimo supporters of the Dutertes no, but nganong sad sila nag-organize ani sa dihang wasad ni pakita sa iyang salen for the entire term ang kanhi presidente, or di ba it's maura man sad dang incident nga nagkinahanglan sad og transparency ang mga tao adtong panahon na, di ba? And kung ato nga ma-backtrack prior pa sa mong event naka-attend banta sa sa press con gikan sa mga mismong organizer sa prayer rally ang ilahang objective nganong ilamang gipahigayon kagabi para ipadangat ang ilahang mga kahingawa ngadto sa kasamtangang administrasyon, specifically the charter change. Pero daan na lang gitataw Mamalo, especially sa mga organizers nga dili siya anti-government nga rally katong nahitabo kagabi Mamalo. Ni bitaw prayer rally raman to kana sa daay nakabasa ko sa social media daghan kaayog mga nangutana giyan ngano kunong nag-prayer rally nga di ba mauman sad kuno ning kanhi presidente nga gitawag og estupido ang Ginoo. Mao gid siya nga to nada Mamalo, and gani sa ato ang nabantayan kay ato manggisubay the whole event sa ilahang prayer rally. Doon na may mga pipila ka mga guest of honors, not only ni Mayor Mike Rama, kundi ang mga kaalyado ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ni padangat usab silang tagsa-tagsa ka mga kahingawa kani, specifically si Mayor Baste Duterte of Davao City. Kung ang iyang amahan nga si kanhi Presidente Duterte kalmado ra sa iyang speech, si Davao City Mayor Baste Duterte wagid siya nakalikay o wagid siya nakapapugong sa iya nga emosyon, say nakabalik kapila ni gid siya yang gibalikas, iya giprangkahan na lang gid itaw direkta sa mga sa administrasyon, specifically ni Presidente Bongbong Marcos ug ni House Speaker Martin Romualdez. Din usa sa mga nahimong pagbutyag ni Mayor Duterte katukuno nga saad nga 20 pesos per kilo nga bugas, scam to. Matoy usa sa mga gipambutyag specifically ni Mayor Duterte kagabi. Grabe kung
kung atong mapamina kung sa atong pagpaminaw sa iyang speech mamalo no digid makalikay nga nasuko nga hilabihan gid siya nga nasuko o pagpakita sa iyang pagkadismayado sa kasamtangang administrasyon mamalo. Pila ang crowd estimate giyan? Okay. Matod sa gihatag nga dato sa mga organizers mamalo 30 almost 30,000 ang anaa sa South Road properties, which is manay ilahang na project palangdaan sa wala pa ang mismong event. Pero ato pa ka nang i-verify fully ngadto sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung diin sila gid mismo ang nagbahas-baha sa palibot alongside sa atong nga mga sakop sa kapulisan mamalo. O ayo siguro ang city disaster, maybe mas maayo pud og katong mga kapulisan no nga maoy ni kuan kanang ground commander sa kapulisan nga mao sad ang in charge sa ana no kabaw man sad sila mo estimate kay mayon kag organizer syempre kung ako'y nag-organize ako sa gyung gusto nga ang ako sa gyung gi-expect nga numbers mo abot. So ato nang susihon siguro giyan. And then kinsa man sad ang mga personalities nga mga popular personalities nga nitambong kay murag do naman ko'y nakit-an dinhi nga mga sanay kaning mga girls and basig na mga artista kani murag nasa mga kuyog nga mga big personalities kinsa man ang imong nakit-an didto. As expected mamalo naagyod si Mr. Willie Revilla may kagabi iyang gidala ang iyahang wawawin sa prayer rally ni kanhi Presidente Duterte. Kung inyo makita no nga tuyo nila nga gilakip sa line-up sa show si Willie Revillame para mo provide the mismo og entertainment ngadto sa mga nanambong sa prayer rally. And as usual, as expected, nagya pa yung mga dance numbers, gikan sa mga dancers, digid present gyud ang iyang pagpanghatag og jacket, pagpanghatag og papremyo ngadto sa mga nanambong specifically kato mga kabos kato mga lisod man ay ilahang gihatagan og cash prizes kagabi mamalo. Di ba mo umusad ni ang gidungog nga mo papili pagka senador? Yes, mana ang una niya nga nabutyag atol sa unang edisyon sa ilang prayer rally nga napaigayon dito sa Davao City mamalo. Kaya niingon siya nga murag ready na kuno siya mag-senador, no? Daanan niya nga nabutyag dito sa Davao City mamalo, but sa iyahang appearance kagabi wala man siya mga gipambutyag bahin na sa iyahang political plan sa umaabot nga eleksyon mamalo. Giya nakakita sad ko murag ni adto si Roque na usab sa mga guest of honors ug mga speakers atol sa prayer rally kagabi si kanhi presidential spokesperson Harry Roque. As expected, ilan nang gipadangat ang ilaha nga mga kahingawa ngadto sa kasamtangang administrasyon ug hugtanon nilang gibarukan nga sukwahi gid sila anang People's Initiative tungod silang pagduda nga kwartahay lang matud pa. Aside kanhi presidential spokesperson Harry Roque, naasab dito ang kanhi executive secretary sa Malacanang si Attorney Vic Rodriguez ug naausab si Attorney Glenn Chong. Sila ang mga dinapit nga nipadangat sa ilang tagsa-tagsa ka mga kahingawa ngadto sa kasamtangang konstitusyon in different aspects dungan sila panawagan nga tigid sila anang charter change nga sumapa silang baruganan gihimo ng kwartahay mamalo. Giyan wa ba ni tambong nagpakita si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa? Sa mga kalyado ni kanhi Presidente Duterte nga ato ra nga nasigpatan si Senador Bongo, although wala gid siya nakahatag og speech, wala man siya nakahatag og speech, igora siyang ni pakita ngadto ka nga Presidente Duterte kay nanang panahon na mamalunog gikan gid siya sa barangay Tisa si Senador Bongo aron pagpanghatag sa mga nasunugan. So human sa ilahang pagpanghatag og ayuda ngadto sa mga nasunugan ni apa si Senador Bongo diha mismo sa prayer rally sa SRP Bamalu. Giyan prayer rally man ka to kinsa man sad ang mga religious leaders nga nagpakita og ni tambong sa mga kalihukan. Naay mga religious leaders from the Catholic,
from the Muslim and doon na usa ang from the Mindanao. Din ipadangat gid sila bali they opened the program mamaluno into an interfaith prayer. Syempre pagduyog na usab dili lang sa mga Katoliko, apil na usab ang mga Muslim o sa maong o sa other religious group. Din ang common denominator nga lang gipanginaut mao ang kahiusahan ug kalinaw na usab sa nasod taliwa sa mga issue nga nito mao labi na ning kasamtangang administrasyon mamalu. Didto basab si Archbishop Jose Palma o do na ba yung mga nipakita didto nga obispo sa Katolikong simbahan? Wala dito wala dito mamaluno si mismong si Archbishop Palma ug ang ubang mga local church leaders dinhi sa Sugbo atol sa mao nga so-called prayer rally kagabi mamalu. Okay. Sige. Salamat kaayo sa imong updates Gian. Alang sa Hello Cebu, may buntag Pinoy kini si Gian Navarro, CCTN News. Daghang salamat sa imong update Gian Navarro. Daghan lang tag mga pangutana, no? Most of those questions are also same questions gipangutana sad sa uban nga nakit-an kagahapon sa nagkalain-laing updates kabahin niini sa social media. So kana lang mag-wonder lang sad ta no kay prayer rally unya. Syempre, I don't really know if 30,000 ba or basig mas daghan pa sa 30,000 ang nitambong ato ng susihon kung kuan ba kanang unsay confirmation kay di mo sad mahimo nga mag-agad lang sad ta sa organizer. Syempre ikaw organizer ganahan sa jud kag kanang sakto imong estimate. So then let's also see kung unsay mahitabo after ana and ngano sad nga ang ubang mga leader nga kaniadto sa panahon ni Presidente Duterte purting abiba ug purting kuyog nganong wa sad ni pakita kagahapon basin og busy na bay laing lakaw or unsa ba ato nang tan-awon kay daghan ba kay mo nagpaisa sa inyong mga kamot sa panahon nga si Duterte pay presidente nya asa man mo kagahapon ato nang ipangutana pod and kung pila sa gyud kabuok no ang nanambong ug unsa sad sa ilahang purpose. Pila sad sa maong mga nanambong ang nangadto nga taga Cebu gyud ug pila sad ang dayo sa laing mga dapit kay naam to sa balita nga nay uban gikan sa laing dapit. Okay unya ako pataning iad kining BFAR ato ning iapas gamay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources niingon nga mipasalig nga kining mga nagsunod-sunod nga mga insidente kabahin aning mga gagmayng mga isda magtapok-tapok sa mga mabaw nga bahin sa tubig dili kuno ni angay nga kabalakan. Sa usa ka pamahayag ang BFAR niingon nga ang maong sitwasyon is not associated with bad tidings. Wa ni siya nagpasabot nga kung manggawas sa mga isda mo atos mabaw magtapok daghan kaayo, wa na nagpasabot matud pa og katalagman. Matud sa BFAR kini nagpasabot og abundance and biodiversity. Si BFAR OIC Director Mario Ruinata niingon siyang pamahayag, these events are not associated with geological or weather disturbances. There is no scientific basis supporting a correlation between these occurrences. These signify a healthy marine ecosystem reflecting abundance and biodiversity. The public is encouraged to embrace and celebrate these indicators of a thriving marine ecosystem. It's been reported nga ang mga isda nga mas nailahan sa Bisaya nga tuloy tamban ug malangsi daghan kuno kaayo nagtapok dito sa Natilan ug sa katusang mga bata nga mga gagmay nga mga sharks dito sa Santander, Cebu. Matud ni Ruinata way angay kabalakan nagpasabot lang kuno ni nga daghan kaayo ang mga isda sa maong mga dapit. Uban man gud makuyawan kay moingon sila nga mao nang gawas na kay nakabantay na grabe kaayo nga kanang mga vibration sa ilawom sa yuta kaya ang ubang dapit kuno nahitabo ni and then naglinog the next day or the next few days. So sige, kamo may expert din ha BFAR ato nang tuhuan ang inyuhang pamahayag. Yawan naman tayo oras ato sang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani aampulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Matag binuhat, doon
dunay konsensya. Kung kini mo ang iyang giya sa pagila sa husto o sayo. Sa kiniladman sa imong konsensya, ikaw batok mo gayon sa paghimo mayo o sa pagdikay sa lautan. Busa may nungdanon na pagpamati gayon kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini, guba ang imong kinabuhi o magpuyo ka sa kinabuhi na puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 nangingon, batuni ang malinis na konsensya. Sa matahigayon nga kita mubaliwala lang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tiga. Hangtod nga mabot na gayon ang higayon nga dili ka na magpanuko sa pagbuhat og dautan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, ug padayon sa imong pagtuo ug malinis nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong kadaot sa imong kinabuhi. Hangtod nga maglisod ka na sa pagbangon ug dili na mausab pa ang mga pangitabo. Busa may nungdanon ang pagpangayo kanunay ug giya sa Espiritu Santo. Kay siya ang magtudlo kanimo sa husto nga dalan nga ngayong subay. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Langito nga man, maglisod kami pagbuntog sa sala nga kanunay magsunod-sunod kanamo. Apan nasayod kami nga sa among pagduol kanimo kami dili nimo pasagdan ug imo kaming tabangan nga magpadawgon kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Amen. Ang samahan sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua may nagtapos sa atong tulmanon. Daghang salamat sa Corps of Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limshua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Sir Andrew, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. Sa ngan sa akong partner nga si Manny de los Santos Rabacal. Ako si Malu Inocando Tabar. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. God bless us all. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa mga hinigugma